Good morning, good morning, good morning mga amiga. Lantawan niya akong pagwapa mga amiga. Niya akong gigamit. Kani siya amiga. And collagen shot. So muna niya akong gigamit. Instead of katong capsule, I use the shot mga amiga because they are more effective rather than katong tablet ba. Mo effect straight away. So, muna na akong gigamit ron. Mahal ka na siya, amiga. They're $35 for 4 bottle. But, it's on special at the moment. So, it's 2 for $48. So, kanang duha, 2 for $48. So, not too bad. And for mayuyo, of course, Rexona rin nagyan, mga amiga. Wanay lain, wanay dagang arte. See? Kita mga babayi, datang kitag arte sa atong kaugalingon. Yan ang kayuyo. Mora. Bye!